Buhatin niyo ako. Buhat tayo kay Sarah. Sino? Dalawa. Pwede B oh. Pwede Bilang B. tayo, B. Pwede B oh. B oh. 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 Niga. Pasok. Oh yun, dali. Patay. Hindi sumikot. Nice one. Eh, pasok na. Win. Oh. Baba na ba? Baba na sense ko. 5 ko nga. Hindi, 4 ka. Uy, galaw Erwin. Ang dalawa, di gumagalaw ah. Mid na. Mid. Wait lang. Dapat. Patay. Apa? Pwede na eh. Meron pa yung ano, Ali ah. Sige, dito na. May mid isa. May mid. Patay na. Patay daw sa Planting na ako Erwin. Ter. Dito. Bridge B. Ang ina, di Sabi na, matama. di ba? Patay. Bugok. 8 HP. Ayun. Pa-stage. Window. Winay na. Tinayuan lang ah. Tapre. Ito. 76. Bridge B ah. House. Tabo ka gang ulo. House B. Barag house B. Kaliwa ata. Water, meron water. Water na. Barag yan ah. B ah. Yan sa water. Paulanan nyo. Likod na ata. Narinig ako footstep. Hate bulagin ka. Aray ko. Damay pa. Flash bomb. House B. Water na. Window A. Stage. Okay. Water. Spotted lahat ah. Ito na, mid na. Patay. Window A. Okay, corner na. Nice. Flash bomb. Oh, stage. Ay, Ray ko ah. Patay.
Barag na. Dami sinasabi, wala maintindihan. Flash bomb. Ang ina mo. Sa pool. Nakita ata ako. Ay, hindi. Tanga-tanga. Tanga-tanga, tanga-tanga, tanga-tanga. Wala nakita ako. Tawag kaya. Saan ka na bulol? May water ah. Water atalas. Ito, pasok na. Hey. Ito na, ito na. Ito na, SS. Na. Ba yun? Piratol. Tripping. Oh, matos oh. Saka pa. Pilar, pilar. Doon lang sa A. Oh, pati. Ito ba? Yun lang. Leg tama. Forward ako LA ah. Dalawa. Pa-forward. Dalawa yun ah. Apa. Isa pa, bisa pa. A na ako, A na ako. A na. Una. Bagal. Pillar oh. What if LA? LA nga. Sabi niya. Tama talaga yung kotob lagi. Kitasin ko nga tong sa ano. Ulit. Flash bomb. Dalawa mid. Ulit mo ah. Ota. Saan? Mid. ES na, ES. Oh, forward. Ito bumalik, nag-S. Tara, ina. Wala yun. Mid yung isa. Yo, unahan nyo na. Plant na ako. Window A. Puta, dalawa. Wait lang. Ay, may Ayun isa lang. na. Tugudin na lang kaya. Ayun lang. Padali pa. Mali mo, makapatay ako dito. Lanwar to. Di ka pagad si. Di ka pa, Gods. Naglanwar kami ni Ian. Kami panalo eh. Naglanwar kami ni Ian. 3v3. Kami panalo. Okay, forward natin. Tren dulo. Dalawa. Patay na. Tren na lang. Patay. Ay, papatay sa akin ah.
Ano? Oh, yan, dalawa. Trade. Ayop. Saan? Pilar. Inay. Oh, wait mo ako. Ito na, kita ko na. Oh! Di pa pinaril. Uy, walang bala! Ala. Dali. Tigang pa. Ganun yan. LA. Flash bomb. Yung may Ano ba kayo? Flash bomb. Dito, tutulog kami. Pray ko. LA, dalawa. Forward na, forward. Okay, A ako. Slope. Aray ko! Pinolt lang. Pesto ko nga itong BS. May data. Meron dalawa, isa pa. Flash bomb. Fire in the hole. Ito, binalikan ko pa. Ghost tuloy. BS ah. Patingin BS, bomba. Pillars. May pillars ah. Report dito. Pillars. May mga data. Kaliwa kanan. Uy! Ulit yan! Missão dada, emissão cumprida. Ilan Vitória itong papalit? Yun tong keyboard ah. Pesto ulit ako BS ah. Forward ah. Fumaça! Affirmative. Mid ah, may mid. Oh, LA. Affirmative. Naka-jejegan. 98. Oh, Derby na, derby. Boost. Inaambush siya. Yung ano to, naka-evo. Nakakatikas lagi yung puta. Fumaça! Kaya pala nagwala sa ano, palit baril. Ah! Puta. Di makuha saan. Forward BS. Dalawa. Kasi sound mid. Pillars na dalawa. Boba isa pang pillars. Isa pang pillars. Putang ina mo, tawa mo, Ermin. Multi-kill. Log. T6 lang. Bitlog ka talaga eh. Sa S lang, nasa S. BS. BS. Bumalik. Baka mag-mid ah. T6 ka na yun. Fire in the hole. Binabi. Dito na. B. Win B. House, Next stage. win. Next stage. Ayun. Dulo. Kala di makita yung Sera eh. Kakahulay ng pader eh. No? Malita yung ulo eh. Namatayan po ta. Mid ulit. Patay, naka-jejegan. Patay din ako. Ayun. Sinaluan po ta. LA, madami, dalawa. Tatlo ata, dalawa. Pabantayan ako, short ko. Ando na. Forward na. Flash! Patay. Isa pa, nice one. SS. Ay. Patay. Easy. Gara.